Ops, wait. Ayaw sa og scroll igsoon. Kay imo maning gilantaw, I pray nga imong humanon. Amen? So, kini nga pulong sa Ginoo para jud ni sa imuha. Walay sayang ani, ug wala say ako ani. I pray nga sa imong kinabuhi karon, nag-glorify gyapon nimo si Lord. I pray nga sa imong kinabuhi karon, nalipay gyapon ang Ginoo. Amen? Kisa matag atong ginabuhat matag adlaw, dapat nakapahimuot ta atubangan sa Ginoo. So, ganan lang nako i-share ang pulong sa Ginoo sa unang Korinto. So, gisulat ni siya ni Apostol Paul sa mga taga-Korinto. So, dili lang po ni sa taga-Korinto, pati sad nimo. If you are watching this, para sad ni sa imuha. Amen? Diri sa verse 19 to 20. So, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Akong basahon ang pulong sa Ginoo nag-ingon, Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Verse 20, gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. So, amen. Grabe kaklaro ang pulong sa Ginoo nga dili kita ang nag-iya sa atong lawas. Pero kapila na tagi-remind ani ni Lord, pero daghan pagyapon ang mga Kristohanon nga pabaya sa ilang lawas. Wala na naka-glorify sa Ginoo. Amen. Wata na sayod ba nga kita ang templo sa balaang Espiritu Santo pero atong ginaabusaran. Daghang pamaagi kung giunsa nato pag-abusar. Example, kabalo kang makadaot nimo pero imo ra gyapon ginabuhat. Pagkaon, di ba? Kabalo ka nga dili pwede sa imong lawas, gibawalan ka pero imo gyapon ginakaon, di ba? Parehara pud anang mga sin, di ba? Kabalo ka nga mali siya pero imong gyapon ginabuhat. Amen? Niyon dito si Lord si Apostol Paul ipangutanan niya dito nga dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. So dili na ikaw ang nag-iya sa imong kaugalingon kundi si Jesus o kita ang templo sa Ginoo. Og I pray sa imong kinabuhi nga kanunay natong ampingan ang ato ang lawas karon tungod kay galamiton ta sa Ginoo. Unsa man paggamit ni Lord sa imuha kung nagluya na ka, kung nagdaot na ka. Munang family, ampingi kanunay imong lawas tungod kay templo ka sa Ginoo. Amen. Gipalit na ka sa Ginoo. Kay niingon diri sa verse 20, gipalit na kamo niya busa gamita ang iyong lawas alang sa himaya sa Dios. So gisulat ni Apostol Paul para sa mga taga-Korinto, which is iyang gipahimangnuan, di ba? Nga ang ato ang lawas is para i-glorify ang Ginoo. Gamito nato para mahimaya ang Ginoo. 'Di ba? Daghan karon nga piskayra pero wala nila gipagamit sa Ginoo. Daghan ang mga disabled, naapay mga wala na tiil, 'di ba? Naay mga pungkol ang mga kamot, pero ilang gigamit ilang lawas para mahimaya ang Ginoo. Tungod diri sa Korinto, sa mga taga-Korinto, nakita ni gisugo si Apostol Paul ni Jesus nga remind or pag-warning sa mga taga-Korinto tungod kay grabe na ang ilang mga sala nga nabuhat. Di ba wala na naka-align ilang pag-worship ni Lord, ilang pag-glorify sa Ginoo. And I pray pod nga sa tong kinabuhi di lang ang mga taga-Korinto ang ma-remind nato. Di ba? Dapat kita pod ang i-remind sa Ginoo nga sa imuhang lawas dapat nimong ampingan. Tungod kay bililho na atubangan sa Ginoo, dili na ikaw ang kapanag-iya sa imuhang kinabuhi karon. So sa mga Kristohanon dira, mga alagad sa Ginoo, mga anak sa Ginoo, ampingi ang imuhang kaugalingon, ampingi ang imuhang lawas. Amen. Busa gamita ang imong lawas alang sa himaya sa Dios, dili mahimaya ang kalibutan. Ayaw patindal sa kalibutan. Do not conform to the pattern in this world. Amen. So daghan karon ang mga Kristohanon pod nga sabay-sabay sa uso. Kung unsay makita nga uso, mga mag-trending, ginasunod sad nato. Labi na sa TikTok. Grabe ta makasayaw, grabe ta maka twerk, di ba? Pero pag worship sa Ginoo dili nato kaya.
why nato dili buhaton atong pinaka the best or ihatag ang pinaka the best atubangan sa Ginoo. Amen. So everyone who are watching this, I pray sa imong kinabuhi nga ma-warning sad ka nga nakapila na ta na nakadungog pero wala gyapon nato gi-apply. I pray nga i-apply pud nato ba nga gamita ang imong lawas, gamita imong kaugalingon aron mahimaya ang Ginoo. Dili kay gamiton nimong lawas para mahimaya sa mga tao, makita sa mga tao nga nindot kag lawas, di ba? But kanya nga lawas is temporary ra na, di ba? Mo ano lang na mo kita tanan is mulabay ra ta dire, di ba? Kita tanan temporary ra ta. So ayaw paabuta ngang imong lawas diya mahimo walay pulos atubangan sa Ginoo. Amen. Kay kita tanan bililhon ta atubangan ni Lord, but use it to glorify God. Amen. So God bless you family ug padayon nga mahimaya nimo si Jesus.